मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल, न्यूरो एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट, लाइसेंस्ड हिजामा फिजिशियन, यूएई। मुत्तहदा अरब अमारात में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तारुफ़ की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आज की ये वीडियो बहुत सारे ऐसे नाज़रीन देखेंगे जो ना तो मेरे स्टूडेंट्स हैं और ना मेरे पेशेंट्स। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हिजामा, रेमेडियल मसाज ये ड्रग लेस थेरेपीज़ हैं। ऐसे इलाज जिनमें दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, नो मेडिसिन। इसलिए दुनिया भर में इनकी अफादियत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, इन तरीका हाई इलाज की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, जिसमें एक मिसाल हिजामा की है। कपिंग। आज बढ़ती हुई कपिंग की जो शोहरत है उसने कुछ नाआक़बत अंदेश लोगों को ये मौका फराहम कर दिया कि वो इसे एक हॉट केक की तरह हॉट बिजनेस बना लें और इसको बेचें, ना कि इसकी रूह को पूरा करें, इसकी हकीकत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें और लोगों को मशवरा दें, बल्कि इसको मिसयूज़ किया जाए अपने ज़ाती मनफ़त के लिए, फ़ायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए। नाज़रीन, 1992 से 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इन शोबाजात में टीचिंग करते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में है। मैं बहुत अरसे से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर ये सारा खेल तमाशा देखता रहा हूँ कि किस तरीके से हिजामा को जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है और किस तरीके से इसको गलत इंटरप्रेट करके आवाम को अपने फ़ायदे के लिए आवाम को फिर मजहबी टच देकर कि इस्लामी इलाज है जी, सुन्नत इलाज है, लोगों को इस तरफ राग़िब किया जा रहा है बग़ैर ज़रूरत के, और उसका फिर ज़ाहिर नुकसान होता है। वो जो आपने बात सुनी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये असल में इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि मियाना रवी इख्तियार करें, हद से तजावज़ ना करें। तो ये हर काम के लिए अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इसी चीज़ को अंग्रेज़ों ने कह दिया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आज पहली मर्तबा मैं अवाम व ख़ास से भी मुखातिब हो रहा हूँ हिजामा के मौजू पर, इसलिए कि हिजामा की मकबूलियत के साथ साथ बेशुमार हिजामा करने वाले ख़वातीन व हज़रात जौक दर जौक मैदान में आ चुके हैं। वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हिजामा को एक बिज़नेस बना रहे हैं, जबकि उनकी तालीम, उनकी मालूमात, उनकी महारत और उनकी समझ-बूझ पर सवालात मौजूद हैं जो हिजामा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिजामा को एक इस्लामी इलाज के तौर पर मुतारिफ़ करवाकर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और अफादियत के हवाले से भी मज़हब का सहारा लेकर इसके मुतालिक मुबालगा आमेज़ी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस तरह हकीकत मुबालगा आमेज़ी से मसख़ हो जाती है और भोले भाले अवाम को दुरुस्त रहनुमाई मैसर नहीं आती। 2-3 वीडियोज़ में मेरी कोशिश होगी कि इस अहम मौजू की हकीकत को वाज़ेह कर दिया जाए, इसकी अफादियत को मजहबी, रूहानी, साइंसी बुनियादों पर इसकी एक तारुफ़ करवा दिया जाए अवामुल नास के लिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो हिजामा कर रहे हैं। मेरी गुफ्तगू का मुखातिब आप लोग भी हैं जो हिजामा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप करें, लेकिन इसको समझ लें, इसका इल्म हासिल कर लें, इसकी अफादियत, इसकी लिमिटेशंस, इसकी हदूद का भी तयन कर लें। ये नहीं कि हिजामा हर बीमारी का इलाज है, इस तरह नहीं, और ये मुमकिन नहीं है और ये हकीकत भी नहीं है। तो बग़ैर किसी तासुब के जो लोग हिजामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी गुज़ारिशात को सुनें और बग़ैर किसी मनफी सोच के रखे इन बातों को समझें, क्योंकि अक्सरियत को इन बातों का इल्म नहीं है।
यहाँ मैं कुछ उलमाए कराम का भी तज़किरा करूँगा जिन्होंने अवाम के सवालात के जवाब में अपने इल्म और मुताला के मुताबिक लोगों की रहनुमाई भी फरमाई। लेकिन चूँकि जो हमारे रूहानी पेशवा हैं, जो हमारे इस तरह के मज़हबी उलमाए कराम हैं, दीनी हवालों से तो मुस्तनद हैं, और वो बाकी जो मेडिकल की बात होती है या इलाज की, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो किसी मुझ जैसे से पूछ लेते हैं कि जी ये कैसे होता है, ये क्या है। तो मेरे जैसा कोई नालायक आदमी जब उनको गलत बात बताए तो उसको फिर सही समझ के तो वो उसको आगे बयान कर देते हैं अपने मुरीदों के सामने या अपनी महफिल में या इस तरह से सोशल मीडिया पर। तो उससे भी गलत कॉन्सेप्ट उभरता है और उनकी भी थोड़ी सी उसमें ये फ़र्क पड़ता है। उनकी जो इल्मियत है, जो उनका मर्तबा है हमारे लिए, वो काबिल एहतराम है। तो बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम हैं, जैसे हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। इन्होंने हिजामा के मुतालिक बहुत सारे क्लिप्स और वीडियोज़ जो हैं शेयर किए हैं, सवालों के जवाब दिए हैं अवाम की रहनुमाई के लिए, बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह मौलाना तारक जमील हैं, हज़रत हाजी शाहिद अतारी साहब हैं। ये सब लोग यूट्यूब पर इनकी मौजूद हैं वीडियोज़, जो इन्होंने अवाम के सवालात या अवाम की रहनुमाई के लिए फ़रमाया। अब उसमें कुछ बातें थोड़ी सी ऐसी हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, ना मैं जसारत कर सकता हूँ कि मैं उनको गलत कहूँ, लेकिन उनकी थोड़ी सी तस्हीह अगर हो जाए या उनकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए तो मेरा ख़्याल है वो बहुत बेहतर होगा, और ये उलमाए कराम भी उसको महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सही बात जो है उसको तो हर वक्त ही इंसान को तस्लीम करना चाहिए, और किसी चीज़ का इल्म ना होना, इसका इकरार कर लेना भी इल्म के बराबर है, आधे इल्म के बराबर है। तो हिजामा, जो लोग हिजामा करते हैं, 50% लोगों को इसके मानी का ही नहीं पता। जी ये मेरा क्लेम है, पूछ लीजिए किसी से जाकर हिजामा के क्या मानी है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजामा इस्लाम से शुरू हुआ, उनको भी थोड़ा सा मुताले की ज़रूरत है। हिजामा इस्लाम से पहले भी होता था। जी हाँ, वो इसका नाम हिजामा नहीं था। हिजामा नाम अरबी ज़ुबान से, अरब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजामा का लफ्ज़ राइज हुआ। ये हिजम से निकला, हिजम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, और हिजम के मानी है किसी शय को मिकदार में कम करना, टू रिड्यूस इन वॉल्यूम। हिजम के मानी है किसी चीज़ को खींचना, पुल आउट। इसीलिए हिजामा का जो ऑपरेटर्स होता है दुनिया भर में, उस पर लिखा होता है पुल आउट ऑपरेटर्स, किसी चीज़ को खींचना जिसमें इंसानी से। इसी तरीके से किसी चीज़ को ड्रेन आउट करना, निकालना, ठीक। तो ये सारे मानी जो हैं, इसी तरह से चूसना, सक करना, तो सक किया जाता है सकिंग कप के ज़रिए, पंप के ज़रिए से, सकिंग टेक्निक के ज़रिए से। तो ये सारे नाम हिजामा के हैं, और हिजामा जो है इसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ अदवार में रहे। अब इसका सबूत क्या है कि ये इस्लाम से शुरू नहीं हुआ। बहुत सारी अहादीस उलमा कराम ने भी बयान की। शब मेराज का वाक़या, मलाइका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उनको बताया, आस्क योर उम्मा टू डू हिजामा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामा के लिए कह दें, और हिजामा में शिफा है। ये हदीस तो मौजूद है, लेकिन एक भी हदीस ऐसी नहीं है या कहीं भी हमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि मलाइका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि व्हाट इज़ हिजामा, ये है क्या, ये अमल कैसा है, इसमें करना क्या है, क्या चीज़ जड़ी बूटी खिलानी है, क्या करना है, ये नहीं बताया। वजह सबूत यही है, दलील यही है कि अरब में पहले से पता था कि हिजामा क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था कि हिजामा क्या होता है। अरब में ये होता था, लेकिन खाल कहीं कहीं कोई शख्स इसको करता था। इस्लाम ने इसकी तौसीक कर दी, इस्लाम ने इसको रिकमेंड कर दिया, इस्लाम ने इसकी ताकीद कर दी, इसकी अहमियत और अफादियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से वाज़े कर दिया कि नहीं, बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत शिफा है और इसकी बड़ी अहमियत और अफादियत है। तो ये अल्लाह का पैगाम फ़रिश्तों के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए पहुँचाया गया कि हिजामा को अपना लें। तो हिजामा से लोग वाकिफ़ थे, हिजामा होता था पहले से,
کیونکہ طریقہ کار کہیں بھی ذکر نہیں ہے، تو سب کو ہی پتہ تھا اس میں کیا کرتے ہیں۔ اب حجامہ کے جو نام ہے یہ مختلف ادوار میں اس سے پہلے بھی، بلکہ آپ حیران ہوں گے 3000 ایئرز بیک ہمیں حجامہ کے ایویڈنس ملتے ہیں۔ جی ہاں، موجود ہیں چیزیں، اتنی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حجامہ اسلام سے آغاز نہیں ہوا، ہاں اسلام سے اس کی ترقی ترویج ہوئی، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا، سنت کے طور پہ اس کو متعارف کروایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی حیات طیبہ میں حجامہ کروایا۔ لیکن پھر وہی بات کہ کیا انہوں نے 8-10 کپ لگوائے؟ مفتی ہمارے جو مسعود صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا نہیں، 1 کپ لگوا لیا کرتے تھے یا 2 کپ لگوا لیا کرتے تھے۔ بالکل درست فرمایا مفتی صاحب نے۔ جی ہاں، ایسا کوئی بھی اشارہ، کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک ہی نشست میں 8 10 15 کپ لگوائے ہوں اور 8 10 15 جگہ پہ حجامہ کروایا ہو، نیور۔ تو لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، آئیے جی آئیے، دعوت عام ہے، سنت علاج ہے، لازم ہے، آ جائیں جی، اور یہ سنت علاج 10 کپ 12 کپ 15 کپ۔ بھئی یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اتنے کپ لگانے ہیں؟ مفتی مسعود صاحب نے بہت اچھی بات کی، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ 1 کپ لگوا لیا کرو، 1 مہینے میں 1 کپ لگوا لیا کرو۔ تو اگر اور بھی پوائنٹس ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور بھی پرابلمز ہیں تو پھر اگلے ہفتے یا اگلے مہینے دوسرا پوائنٹ لگا لیا۔ لیکن اکٹھے ہی 10 15 20 یہ خون بھر بھر کے کپ نکالنا، اور پھر مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ پہ 3 دفعہ نکالا، انہوں نے خود بھی کروایا، ابھی اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ ٹوٹلی رانگ پریکٹس ہے، یہ کویکس ہیں، یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجامہ کرنے والے ڈاکٹرز کی تعداد صرف 5-10% ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں، ہم ڈاکٹرز میں سب کوالیفائڈ لوگوں کو لے رہے ہیں۔ دیکھیں، حکیم کوالیفائڈ مستند حکیم، ہومیوپیتھ، 4 سال پڑھا ہوا ہے انہوں نے اناٹمی فزیولوجی ہیومن باڈی کو، ABC تو آتی ہے نا، اور MBBS ڈاکٹر، سرجن اور فزیشین۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہمارے پاس ایسی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم۔ ان کو تو بلا مبالغہ اجازت دینی چاہیے، بلا روک ٹوک کے اجازت دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت کچھ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں 4 سال 5 سال میں، اور ان کو ہیومن باڈی کی نو ہاؤ ہوتی ہے۔ اب آئیے لے مین، آج کل جو ہو رہا ہے 50-60% سے زیادہ لوگ جو حجامہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، ان کی کوالیفیکیشن میٹرک ہارڈلی، اور وہ بھی کبھی سائنس نہیں پڑھی ہوئی، اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی عجیب و غریب طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے ہی کسی شخص نے میرا خیال ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی بتایا، تو جو انہوں نے یہ بات فرمائی۔ حجامہ کرانا کیسا ہے، اس کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ حجامہ بہت فائدے کی چیز ہے، حدیث میں بڑی ترغیب ہے، لیکن مہینے میں 1 دفعہ کروا لیں اور 1 پوائنٹ پہ کروا لیں، ٹھیک ہے نا؟ 1 دفعہ کروائیں اور 1 دفعہ کمر میں بیچ میں کروا لیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ جو آج کل کپوں پہ کپ لگ لگ کے بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے جی، فاسد خون نکل رہا ہے جی، فاسد خون ہوتا ہے میرے بھائی۔ اگر حجامہ سے فاسد خون نکل رہا ہوتا تو 20 کپ میں 20 دفعہ خون نکلتا ہے، یعنی مختلف پوائنٹ پہ آپ لگائیں تو اس کا مطلب اس میں تو سارا فاسد ہی بھرا ہوا تھا، اوریجنل تو ہے ہی نہیں اس میں۔ تو یہ غلط بات ہے کہ فاسد خون نکلتا ہے، خون سچی مچی کہیں نکل رہا ہوتا ہے وہ، ہاں شریانوں کا نہیں ہوتا، وریدوں کا ہوتا ہے۔ جو شریان تو ہوتے ہیں نا، جو بلڈ جو خون لے کر جاتا ہے اور جب واپس لاتا ہے، جو واپس لاتا ہے وہ والا خون ہوتا ہے، لیکن وہ بھی خون ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت غلو بھی کیا جا رہا ہے، تو جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا رہنے دیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا مفتی مسعود صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے کسی ڈاکٹر، کسی حجامہ کرنے والے سے، ڈاکٹر تو نہیں، نیور، کسی حجامہ کرنے والے کویک سے پوچھی، اس نے بتا دی، مفتی صاحب نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، تو اس کو آگے پھر انہوں نے بیان کر دیا۔ تو یہ بات ایسے ہے نہیں، حجامہ کا خون کسی شریان سے نہیں نکلتا اور کسی ورید سے نہیں نکلتا، اور مزے کی بات ہے 50% حجامہ تھراپسٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ خون آتا کہاں سے، نہ تو کسی ورید سے، نہ شریان سے، نہ ورید سے، نہ آرٹریز، نہ وینز، کہیں سے یہ خون نہیں آتا، پہلی بات۔ بلکہ حجامہ کا پرنسپل کیا ہے؟
अवॉइड विजिबल वेन्स एंड आर्टरीज। जी, जो विजिबल वेन्स आर्टरीज है, जैसे ये कलाई पे आपको नज़र आ रही हैं वेन्स, नीली पीली सबज, ये बाजू पे नज़र आ रही हैं, गर्दन पे, तो इन पे कभी कट नहीं लगाना, खून का फुहारा निकलेगा, बंद नहीं होगा खून, और ये खून हमें चाहिए भी नहीं, ये हिजामा का खून नहीं है। तो ये असल बात है कि हिजामा का खून जो है वो ना तो शरियानों से आता है ना वरीदों से निकलता है, बल्कि हम तो उनको बचाते हैं। तो भाई ये जो स्किन पे हम कट लगाते हैं ना हल्का सा, ये किसी शरियान या वरीद पे नहीं लगाते हैं, ये तो स्किन की बाउंड्री को हम रप्चर करते हैं। और स्किन के अंदर कैपिलरीज वो खून की नालियां हैं जो आंख से नज़र नहीं आती हैं, जो माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर हैं। तो जब हम प्रेशर देते हैं, सक करते हैं, तो ये उन कैपिलरीज के अंदर से खून डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, डिफ्यूज होता है, खींचा जाता है, पुल आउट होता है, स्किन की तीसरी लेयर से दूसरी लेयर में आता है, दूसरी से पहली लेयर में आता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि ऑटोमेटिकली प्रेशर से कैपिलरीज बारीक होती हैं, बहुत थिन होती हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, उनकी मेम्ब्रेन कितनी बारीक होगी सोच सकते हैं। तो उसमें से खून रिश्ता रहता है ज़िंदगी भर, प्रेशर की वजह से, खून के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से रिश्ता कुछ कतरे, कुछ चीज़ें कहीं जमा हो जाती हैं टिश्यूज़ के अंदर, मसल्स के अंदर, गोश्त के अंदर। ये जब हम कप लगा के खींचते हैं तो ये गोश्त में जमा हुआ खून भी बाहर आ जाता है, टिश्यूज़ के अंदर जमा हुआ खून भी क्लॉटेड, कोगुलेटेड, वो ब्लड भी बाहर आ जाता है, जिसकी वापसी का जिस्म में कोई रास्ता नहीं है, जो वहीं पे पड़ा गल सड़ रहा है, तो वो भी हम खींच लेते हैं। और बाकी का जो खून है वो कैपिलरीज से खींचा जाता है, वहाँ से आता है। अब देखें ये कितनी टेक्निकल बात है, जिसको जब लोग नहीं समझते फिर इसको आगे बयान कर देते हैं गलत तरीके से। और बहुत सारे हमारे जैसे उलमा कराम हैं, वो समझते हैं कि जी ये अच्छा आदमी है, हिजामा थेरेपिस्ट है, तो इसको इल्म होगा, ये जानता होगा। तो ऐसा नहीं है। तो माज़रत के साथ मुफ्ती साहब से भी आप बुरा ना मनाइएगा। तो ये ऐसा है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिजामा का खून शरियानों वरीदों वाला खून नहीं होता, ये कोगुलेटेड ब्लड होता है, ये स्टैग्नेंट ब्लड होता है, जो टिश्यूज़ के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, और फिर कैपिलरीज में से खींचा जाता है। और इसको हम कहते हैं प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन। ये प्रिंसिपल है हिजामा का, प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन से ये खून बाहर आता है। तो इसी तरह से जब खून बाहर आता है तो हम उसको कहते हैं प्रेशर डिपेंडेंट क्या है, ब्लीडिंग, प्रेशर डिपेंडेंट ब्लड लेटिंग। ये है हिजामा का प्रिंसिपल, और यही बात है। और अगली बात ये, इसका एक प्रूफ भी है, दलील भी है, और आप में से किसी को भी ओपन इजाज़त है, आप कर सकते हैं। आप अपना खून ले लें सिरिंज में, 5 cc की सिरिंज लें, उसमें अपना खून ले लें, और खून लेकर तो आप उसको लैब में टेस्ट के लिए दे दें, कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग उसमें रेशो मालूम कर लें। अब आप अपने ही जिस्म पे कप लगवाएं, गर्दन पे लगवा लें, कमर पे लगवा लें, और वहाँ से खून निकलवाएं हिजामा के ज़रिए, वो भी खून उसी लेबॉर्ट्री में दे दें, और वही सारे इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स आप मालूम करें जो पहली रिपोर्ट में थे। यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर विल बी डिफरेंस। दोनों रिपोर्ट्स में डिफरेंस होगा, दोनों रिपोर्ट डिफरेंट होंगी, उनमें परसेंटेज फ्लक्चुएट करती होगी कि ये इतने परसेंट फ्लां सेल्स, इतने परसेंट फ्लां सेल, इतने परसेंट ये केमिकल, इतने परसेंट प्रोटीन, इतने परसेंट यूरिक एसिड, इतने परसेंट, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब है कि रगों में दौड़ने वाला खून, शरियानों वरीदों में दौड़ने वाला खून, वो ये कपिंग ब्लड से डिफरेंट होता है, वो असल खून वो होता है। और ये जिसको हम फासद खून कहते हैं, ये इसको असल में कहा जाता है कि ये फासद खून है या गंदा खून है, जो पहले से जिस्म में मौजूद होता है, जमा हुआ होता है टिश्यूज़ के अंदर, या फिर कैपिलरीज से हम फॉर द टाइम बिंग उस वक्त भी खींच लेते हैं, तो ये मिक्सअप हो जाता है। सारे का सारा फासद नहीं होता, इसमें वो असल खून भी थोड़ा सा आता है, बाकी वो दूसरी चीज़। तो इस तरह से दोनों की ये लेबॉर्ट्री में तजर्बा कर लिया गया, इस पर रिसर्च कर ली गई है कि एक ही इंसान के जिस्म से जब आप वेन से खून लेंगे वो, और जब आप उसके जिस्म से टिश्यूज़ में से खींच के निकालेंगे, डिफरेंट होगा, उसकी रिपोर्ट डिफरेंट आएंगी। तो ये है असल में हिजामा की ब्लड की जो कैफियत है, इसलिए इसको हम मेडिकल ग्राउंड्स पे साबित कर चुके हैं। फिर मुझे जो तबीयत से बुखार हुआ है ना 2008 या 9 में मेरा ख्याल है, 2010 में, वो मैंने हिजामा करवाया, तो 8-10 कप हिजामे के भर भर के ना बाल्टियां निकली,
تو جی مادہ فاسدہ ہے, فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. مجھے چکر آنے لگے تھے باقاعدہ, تو میں لیٹ گیا, میں نے کہا لیٹ کے نکال لو. وہ انہوں نے کہا کہ یہ اب چکر آ رہے, میں نے کہا کہہ رہے لیٹ. 8 کپ مختلف جگہوں سے, اور ایک کپ میں 3 دفعہ ہوتا ہے, تو 8 یا 24 دفعہ سمجھ لیں آپ, صحیح ہے نا. اس کے بعد ہم ہلکے پھلکے ہو گئے. اس کے بعد مجھے 2 دن کے بعد ملیریا کا اٹیک ہوا, خطرناک قسم کا اٹیک ہوا ملیریا کا, سمجھ لیں. تو ایسا لمبا ہوا نا پھر میں, کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا بلڈ آپ کا نکل گیا تو آپ میں جو بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت تھی وہ کم ہو جاتی ہے. اب یہ دوسری ویڈیو جو آپ نے گفتگو سنی حضرت مفتی صاحب کی, تو فرما رہے ہیں کہ مجھے بخار ہوا تو حجامہ کروایا گیا. تو جس نے حجامہ کیا, مفتی صاحب معذرت کے ساتھ وہ قابل آدمی نہیں تھا, وہ کویک تھا, وہ ان پڑھ تھا, وہ ڈاکٹر نہیں تھا, جس نے بخار کی حالت میں آپ کا حجامہ کیا. بخار کی حالت میں حجامہ جو ہے یہ کنٹرا انڈیکیشن ہے, یہ اجازت نہیں دی جاتی اس کی, بخار کی حالت میں ریکمینڈڈ نہیں ہے حجامہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے کیا کیسے, وہ بھی بالکل غلط کیا. وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ 8 10 12 کپ آپ نے فرمایا کہ جی لگا دیے, اور اس میں سے بھر کے خون نکالا. ایک جگہ پہ پھر وہ جب خون بھر گیا, کپ کو اتارا, خون پھینکا, صاف کیا ٹیشو سے, دوبارہ اسی جگہ پہ کپ لگا, پھر کھینچا, پھر تیسری دفعہ ایک ہی پوائنٹ پر 3 دفعہ سکنگ کی گئی, حجامہ بلڈ نکالا گیا, حتیٰ کہ خون نکلنا بند ہو جائے, پانی نکلنا شروع ہو جائے, لیکوڈ نکل. یہ کیا ہے, واٹ از دس نان سینس؟ یہ حجامہ ہے؟ کس نے آپ کو بتا دیا؟ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آ جائیں, میرے سامنے آ جائیں, بیٹھ کے بات کریں, پروف دیں, سائنٹیفک ایویڈنس دیں, بات کریں دلیل کے ساتھ, علم کے ساتھ بات کریں, ہیومن باڈی کی اناٹمی فزیولوجی کے ساتھ بات کریں, اس کے ریفرنس سے بات کریں کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ایک دفعہ کپ, یہ حدیث بھی دکھا دیں مجھے کوئی, کہ ایک دفعہ کپ بھر کے نکالا, پھینکا, اسی جگہ پہ پھر کپ لگایا, پھر نکالا, پھینکا, پھر اسی جگہ کپ پھر کھینچ. ارے اسکن کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے, اسکن کا بیڑا غرق کر دیا, بجائے شفا کے نقصان ہو گیا. تو یہ کویکری ہے جو آج کل ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے چلیں گے. کچھ اور ایسی غلط باتیں, مسکنسیپشنز جو دنیا میں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں, جاہل لوگوں نے پیدا کر دی ہیں, معذرت کے ساتھ. تو جاہل لوگ ناراض نہ ہوں, آپ بھی حجامہ کے تجربہ کار بن سکتے ہیں, ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. آئیے سیکھیں, پڑھیں. میں یہاں پہ آخری ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو آپ ناراض, اس سے آپ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اگر تو آپ میں انسانیت ہے. اسکن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, واٹ از دا اناٹمی اینڈ فزیولوجی آف اسکن. جلد کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں, ان کے اندر کیا مواد ہوتا ہے, ان کی ساخت کیا ہوتی ہے, ان کے اندر کیسے بلڈ کیپلریز کیسے کام کرتی ہے, یہ سب چیزیں اناٹمی فزیولوجی. سر سے لے کے پاؤں تک اسکن ہی ہے نا, 100% حجامہ اسکن کے اوپر ہوتا ہے نا, منہ کھول کے اندر تو نہیں ہوتا. اسکن کے اوپر ہی کپ لگاتے ہو نا, سر سے لے کے پاؤں تک. تو جس میں سے آپ میں سے جس کو اسکن کی اناٹمی فزیولوجی نہیں آتی, اس کو کوئی حق نہیں ہے حجامہ کرنے کا. لو یہیں پہ آدھے حجامہ تھراپسٹ فارغ ہو گئے. اگلی بات, حجامہ کام کیسے کرتا ہے؟ گندا خون نکالنے سے کام نہیں ہوتا. گندا خون نکالنے سے جو شفا ہے وہ 25% ہے, یاد رکھیں, یہ میری بات لکھ لیں, اور یہی بات ثابت ہونے جا رہی ہے. 25% شفا حجامہ کے گندا خون کے کانسیپٹ سے, 75% شفا اور طریقوں سے ہوتی ہے. وہ طریقے تو آپ کو پتہ ہی نہیں, یعنی وہ پروسیس آپ کو نہیں پتہ کہ جب ہم کپ لگاتے ہیں تو کیسے نیورون اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں, نرو امپلسز وہاں سے چلتی ہیں, برین اسپائنل کارڈ تک جاتی ہیں, وہ انٹر نیورو ٹرانسمیٹر سیکریٹ کرتے ہیں, انزائم اور ہارمونس کی سیکریشنز ہوتی ہیں, کیمیکلز کا بیلنس ہوتا ہے, اور باڈی میں یہ چیزیں جا کر بیماری ٹھیک کرتی ہیں. جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ہارمونز ہیں, انزائمز ہیں, ان کی کمی پوری ہوتی ہے تو پھر جا کر مریض کو شفا ہوتی ہے کسی بیماری سے. تو اگلی گفتگو میں بہت اہم بات ہم کریں گے کہ حجامہ کی 2 آپشنز ہیں. حجامہ صحت کی حالت میں کیسے, اور جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو حجامہ کی کیا افادیت ہے, کیا کرنا چاہیے, اور صحت کی حالت میں کیا رزلٹس ہیں, اور بیماری کی حالت میں کیا رزلٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ حافظ. ناصر.